Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, good morning. The Honorable Examiners. I am Mita Dewi Putri. I am student of Teacher Education Program of University Lampung in majoring English batch 2 in year 2025. My student identification is 25130611184. I'm completing my UKIN in Senior High School SMK Husnul Amal Kota Bumi, grade 10, with the topic is grade athletics, and this is my identity card. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Check attendance list, ya. When I say your name, please raise your hand and say present or yes, mom. Okay? Okay. Alin Octaviana? Yes, mom. Okay. Almira Camila? Yes, mom. Yes. Devi Nuraini? Okay. Elsa?
ini tadi ya, language feature of. Nah, bahasa untuk membuat deskriptif teks itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah adjective ya. Adjective itu apa nak? Adjective itu adalah kata sifat. Oke, kata sifat. Yang bagaimana itu kata sifat?
Cristiano Ronaldo is a very good football player from Portugal. He is strong and can kick the ball very hard and far. A lot of people think he is one of the best soccer players in the world. He has won lots of awards for his football skills and has scored many goals. He is also very fast and can run very quickly. Yeah, he is also very fast and quickly. Dia sangat cepat, very fast and very quickly. Cristiano Ronaldo is known for his skills on the field and his determination to win. He is also very popular and has a lot of fans all around the world. Oh ya, benar ya. Dia sangat terkenal, popular in the world, around the world. Benar sekali. Ya, lalu bagaimana kalau Lionel Messi? Lionel Messi is a professional footballer who is widely regarded as one of the greatest players in the history of the game. He currently plays for Paris Saint-Germain and the Argentine national team. On the pitch, Messi is known for his exceptional dribbling ability and his ability to score goals from a variety of positions. He is a quick and agile player who is able to change direction and speed with ease. The Argentinian is able to create scoring opportunities for himself and his teammates with his creativity and vision. Regarding his physical appearance, Lionel Messi has a round face with a strong jawline and a small chin. His dark brown hair is usually styled in a short, messy style. He has a thin moustache and beard that frame his mouth and square jaw. Messi has large, expressive brown eyes. His nose is small and slightly crooked, likely due to a previous injury. Described in a sentence, Messi has a youthful and energetic appearance, with a warm and friendly demeanor. Overall, Lionel Messi is a skilled and talented footballer who is admired by fans and colleagues alike for his exceptional ability on the pitch. He is a highly respected and influential figure in the world of football and is widely regarded as one of the best players in the game today. Raise your hand and
lebat, dia juga gemuk, mungkin bisa dilihat sendiri ya. Terus dia mempunyai mata yang hitam. Terus dia juga memiliki buntut yang panjang, which is the tail long. Tail is long. Buntutnya panjang. Kira-kira berapa meter? Nggak ada. Oke. Kita Oke, cukup sekian dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Teh. Waalaikumsalam. Welcome. Ya.
ketiga, ini menurut based on the first group ya. Menurut kelompok satu, mereka menyukai hal-hal yang harus diperhatikan yaitu perseverance and determination. Ya. Udah? Bentar ya, sebentar ya. Oke, coba explain. Menurut based on Azadi and James, coba jelaskan mengapa kalian memilih yang pertama itu. Coba. Perseverance and determination, yaitu ya ketekunan, mereka memilih ketekunan dan tekad ya. Ya, pasti diawalinya itu dari ketekunan dan tekad dari dalam diri kita sendiri. Sebelum kita ingin menjadi atlet, kita harus memperhatikan tekad kita terlebih dahulu. Oke. Itu yang pertama. Ya, good. And the second answer is dia memilih grit ya. Grit, what is it? Kegigihan. Kegigihan. Based on the first group is grit. Itu kegigihan ya. Ya, tentunya kegigihan juga penting jika kita ingin menjadi atlet. Ya. Yang ketiga itu Ketiga, adalah diet diet. atau pola makannya. Oke. Pola makan tentunya harus dijaga saat kita ingin menjadi seorang atlet. Pola Karena makan. mempengaruhi keseimbangan kita saat menjadi seorang atlet. Oke, good. Terus Yang yang keempat, dia memilih training. latihan. Oke. Saat ingin menjadi atlet kita harus latihan terlebih dahulu, mempersiapkan diri terlebih dahulu agar menantang saat kita menjadi seorang atlet. Yang kelima itu adalah body weight and height, berat badan dan tinggi. Sebelum kita menjadi atlet kita harus memperhatikan berat badan kita, kemudian tinggi kita saat kita ingin menjadi seorang atlet. Oke. Yang keenam adalah Yang kedua ada personality. Mereka memilih personality. Kenapa? kepribadian, karena kepribadian itu sangat mempengaruhi kita saat kita ingin menjadi seorang atlet. Ya, betul. Yang ketujuh itu ada Good body. coordination, Good body coordination itu ke-7. koordinasi tubuh yang baik. Kalau koordinasi tubuh kita yang baik juga itu mempengaruhi. Mempengaruhi ya. Ya, sangat. Yang kedelapan itu ada Good sportsmanship. Ya. sportivitas yang baik nih. Sportivitas ya, sportivitas. Kemudian yang terakhir nih, enjoying the competition. Ya, harus enjoy ya. Iya, Miss. Kalau kita ingin menjadi seorang atlet itu saat kita mengikuti semua kompetisi kita harus enjoy, Miss. Menikmati. Iya, menikmati. Kita ya pokoknya enjoy aja, Miss. Pasti akan berhasil kalau kita menyukai bidang kita ya. Bidang kita. Oke, cukup? Cukup. Oke, enough for presentation. Give a applause dong. Please. Oke, saya dulu. Ya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The second group. The second group siapa? Oke, Keisha dan Nick. Ya, lanjut. Keisha and the groups. Sama atau beda, Keisha? Beda, Miss. Beda. Oke, kita lihat perbedaannya ya menurut based on the second group. Oke, ya.
kita harus latihan terlebih dahulu agar bisa menjadi atlet yang hebat. Lalu yang ketiga, saya memilih grit, kegigihan. Dengan kegigihan kita bisa menjadi atlet yang bisa untuk populer. Dengan kegigihan kita bisa populer agar terkenal di rakyat. Yang keempat, saya memilih good sportsmanship, sportivitas yang baik. Kita harus punya sportivitas yang baik karena jika kita tidak punya sportivitas, kita akan cepat menyerah. Yang kelima, saya memilih enjoying the competition. Okay, enjoying the competition, right? Menikmati kompetisi. Yeah. Dan kita sedang menjadi atlet, kita harus menikmati kompetisi. Kita tidak boleh tegang karena ketegangan kita akan merusak kebisaan yang kita punya. Buktinya ya. Oke, next. Number 6, saya memilih good body coordination. Koordinasi tubuh yang baik. Sebagai atlet, kita butuh tubuh yang kuat, sehat. Karena kalau kita sakit, kita susah untuk mengikuti sebuah perlombaan. Itu menunjang ya. Oke, next. Number 7, saya memilih diet. Jika kita ingin menjadi atlet, kita harus menjaga pola makan kita. Nggak mungkin
ini sangat mudah ya, karena kita tadi sudah menjelaskan dan sudah praktek juga.